अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपके घरों में खैर व बरकत हो। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम जो छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एक बुग़्ज़ व अनाद रख लेते हैं, कोई हमें कुछ कह दे तो हम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। लगता भी है बुरा वक़्ती तौर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है बुरा। ज़ाहिर है आपके जज़्बात जो हैं उनकी तज़यीक़ होती है या हर्ट होते हैं, मगर अ, अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला इल्हामी किताबें जो हैं और जितने भी बुज़ुर्गाने दीन हैं, अंबिया इकराम ने जो तालीमात दी हैं, तो उन्होंने एक सिफ़त अल्लाह ताला की जो है उसका बहुत बयान फ़रमाया है कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम हैं। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम हैं। यानी कि अल्लाह ताला जो हैं ख़ताएँ माफ़ करते हैं और बहुत ज़्यादा दरगुज़र से काम लेते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी मख़लूक़ के साथ अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाते हैं। अब दरगुज़र का जहाँ तक मामला है तो बड़ी अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है जब हमें किसी को माफ़ करना हो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम अल्लाह से तो ये चाहते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमें जो है वो माफ़ कर दें। हमारे साथ मामला जो है अल्लाह ताला बहुत रहमत वाला रखें, बख़्शिश वाला रखें। और जब हमें ख़ुद को किसी को माफ़ करना पड़ता है तो फिर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, उसने मुझे ये बात कही तो क्यों कही। लेकिन हमारे सिलसिले में हमारे जो रूहानी उस्ताद हैं ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब और कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुछ कवायद व ज़वाबित सिलसिला अज़ीमिया के मुरत्तब किए हैं, तो जिसमें हर अज़ीमी को लाज़िम यानी कि उन्होंने ये फ़र्ज़ करार दिया है कि अगर कोई बंदा उसकी दिल आज़ारी कर दे तो आपने उसको अल्लाह के लिए माफ़ करना है। अगर आपने माफ़ ना किया तो क्या होगा कि वो इंतकामी जज़्बात आपके अंदर परवान चढ़ते रहेंगे, परवान चढ़ते रहेंगे और आप अंदर ही अंदर खौलते रहेंगे और मुझे यूँ क्यों कहा, मुझे यूँ क्यों कहा। तो जब हम दरगुज़र करके माफ़ कर देते हैं तो आपका अपना ज़हन भी साफ़ हो जाता है और कुदरती तौर पे जिस बंदे ने आपकी दिल आज़ारी की होती है, उस बंदे का ज़हन भी अल्लाह ताला साफ़ कर देते हैं और वो भी फिर सोचता है कि हाँ भाई, मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हम अगर प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इन बातों को आज़माएँ तो फिर हमारा दिल और ज़हन फ़ौरन पुरसुकून हो जाते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी ने आपको गाली दे दी, ठीक है? गाली दे दी। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा अब तुम्हें बहुत बुरा लगा है, तो ऐसा करो कि तुम अपना वज़न चेक करो। वज़न चेक करो कि गाली से पहले तुम्हारा कितना वज़न था और उस गाली के बाद तुम्हारे वज़न में कितनी कमी हुई। तो नेचुरल सी बात है कि उसमें हमारे वज़न में तो कोई कमी नहीं होती है। एक हमारी थिंकिंग, हमारी सोच का जो प्रोसेस है, वही मुतासिर होता है और वही हमें इंतकामी जज़्बात पे भी लेके आते हैं। आप देखें कि जिन लोगों में लड़ाई-भिड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी ईगो हर्ट होती है, तो वो फिर छुरियाँ लेके आ जाते हैं, डंडे लेके आ जाते हैं, मार-कुटाई बेतहाशा, बंदूकें निकल आती हैं, कत्लो-गारत दरी हो जाती है। यानी कि वो वैसे भी कुरान में भी एक आयत का मफ़हूम है कि हमेशा अपने मुँह से अच्छी बात निकाला करें, क्योंकि शैतान जो है वो आपस में फ़साद डलवाता है। तो यानी अगर हमारे मुँह से एक छोटी-मोटी कोई बात ऐसी निकल गई, तो वो तो पकड़ के उसकी ऐसे रबड़ की तरह खींच के और वो एक दूसरे तक ले जाके बहुत ज़्यादा जो है इंतशार वाली कैफ़ियत बन जाती है। इसीलिए ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए अगर हमसे भी गलतियाँ तो होती हैं, सीधी-सी बात है, ऐसा नहीं होता कि ताली एक हाथ से बजती हो। ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है और जब
आपका कसूर हो, रियलाइज़ हो जाए, तो आप अगले बंदे से खुद माज़रत करें कि भई हाँ, वाक़ई मुझसे भी गलती हुई, तो आप मुझे जो है इस पे माफ़ कर दें, और आपकी दिल आज़ारी हुई है। और दूसरा बंदा जब आपकी दिल आज़ारी कर दे, तो उस वक़्त भी यही पैटर्न होना चाहिए कि आप उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि आप तो अल्लाह के लिए माफ़ कर रहे होते हैं, दूसरा बंदा जो है वो समझता है शायद ये ना नीचा हो गया है, ये कमज़ोर पड़ गया है, और अब इसके पास कोई चारा नहीं है कि ये जो है वो इस दर्जे से यानी कि झुक जाए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके झुकने में बल्कि आपके इस किरदार की वजह से आपकी अज़मत जो है वो ज़ाहिर होती है। सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का अगर हम मुताला करें, तो आपने कितना मुआफ़ किया, आपको कितनी अज़ियतें पहुँचाई गई। आपको जब मक्का की ज़िंदगी में आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो आपकी कितनी तज़हीक की गई। आपको ओजड़ी से बाँध के खाने काबा में सजदा की हालत में दम घुट के मारने की कोशिश की गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होते थे तो आप पे हमला कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गलियों में निकलते थे, तो वहाँ पे जो आवारा बच्चों को जो है अबू लहब और अबू जहल जो है वो कहते थे इनको पत्थर मारो, इनके पीछे-पीछे आवाज़ें कसो, और बल्कि अबू लहब तो खुद आवाज़ें कसते थे कि इसकी बात नहीं सुनना, ये पागल हो गया है, ये यूँ हो गया है, ये दीवाना हो गया है। हालाँकि वो आपके चच्चा थे दोनों। तो कहने का मकसद ये है कि सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितना दरगुज़र किया। आपको शाब अबी तालिब में 3 साल रहना पड़ा जब आपको शहर बदर कर दिया गया था, और कोई तिजारत, कोई काम ऐसा था जो आपसे आपके मुसलमान जो भी साथी थे उनसे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। कबीला बदर कर दिया गया था एक किस्म का। खाने-पीने हर चीज़ से यानी कि वहाँ पे आपको तकलीफ़ दी गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़तह मक्का अता फ़रमाई, और अबू सुफ़ियान जो जंगें लड़ता था, जंगे बदर, जंगे ओहद, और वो खंदक वाली जंग, ग़ज़वा खंदक, वो सारी अबू सुफ़ियान ने आपके साथ लड़ी थी। और उसकी बीवी हिंदा भी आपकी बहुत ज़्यादा जो थी वो शदीद दुश्मन थी, और उसने तो ग़ज़वा ओहद में आपके चचा जो हैं उनको शहीद करवा के, और उनका कलेजा और दूसरे मुसलमानों का कलेजा, कान और नाक काट के जो है वो हार बना के गले में पहन के वो मैदान जंग में उसने कसम खाई थी, वो नाची थी। तो वो सफाकियत हो तो इतनी ज़्यादा भी किसी के अंदर आ जाती है। मगर जब सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का आपको अल्लाह ताला ने नसीब फ़रमाया, तो आपकी वो रहमतुल लिल आलमीनी का ये आलम था कि आपने अपने हर बड़े से बड़े दुश्मन को माफ़ किया। वहशी को भी माफ़ किया, अबू सुफ़ियान को भी माफ़ किया, बल्कि उसके घर को तो आपने कहा जो वहाँ पनाह ले लेगा उसको भी माफ़ी है। इसी तरह हिंदा को भी माफ़ किया। इसी तरह जितने भी अज़ियत देने वाले लोग थे, आपने सबको माफ़ किया, और ये एक बहुत ही आला मिसाल आपने दुनिया में कायम की। और हम जिनकी उम्मत हैं, उनका तो दरगुज़र का ये आलम है कि वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक को, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह की सिफ़त रहीमी, अल्लाह ताला की सिफ़त गफ़ूर रहीमी जो है वो काम कर रही है। और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ करने की जो सलाहियतें अता फ़रमाई हैं वो काम कर रही हैं, और हम सब के अंदर हैं। अल्लाह की 11,500 सिफ़ात हर बंदे के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, जो दिन और रात में हमारे अंदर काम कर रही हैं। बेदारी के हवास में भी 5,500 तकरीबन सिफ़ात हमारी काम करती हैं, और ख्वाब के हवास में भी तकरीबन 5,500 सिफ़ात हमारे अंदर अल्लाह ताला की काम कर रही होती हैं। और जब हमारे हवास, ख्वाब के हवास हमारे जो हैं वहाँ पे हमारे हवास की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तकरीबन इस दुनियावी हवास की रफ़्तार से 60,000 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो हम बेदारी में हम देखते हैं कि हम पाबंद हैं,
نہ ایک مخصوص فاصلے سے زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ایک مخصوص فاصلے سے زیادہ ہماری کان جو ہیں کوئی آواز سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری آواز جو ہے یہ ایک مخصوص فاصلے سے زیادہ آگے جا سکتی ہے۔ اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اور مگر جب دنیاوی طور پہ ہم اپنا ٹائم دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں، تو یہاں ہم تھوڑی دیر سوئے، ہمارا جسم تو یوں ہی پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر، مگر وہ کون چیز ہماری جو ہے وہ کھا بھی رہی ہے، وہ ہم ہی ہوتے ہیں، ہم خود کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور یعنی کہ بالکل جس طرح کے جذبات ہمارے بیداری میں ہوتے ہیں، خواب میں بھی ایسے ہوتے ہیں، مگر وہاں ہمارے حواس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ تو روحانی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم جتنی بھی لغویات ہیں، غصہ ہے، اور یہ جو انتقام ہے، حسد ہے، اور جتنا بھی یعنی کہ ہمارے اندر وہ چیزیں جو کثافت پیدا کرتی ہیں، اگر ہم اپنے اندر سے کثافت ختم کر دیں تو ہمارے جو بیداری کے حواس ہیں ان میں لطافت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور خواب کے حواس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا، یعنی وہاں ہم خود کو خود جج کر کے یا خود کو کنٹرول کر کے نہیں چل رہے ہوتے، لیکن جو بیداری کے حواس ہیں وہاں اگر ہم اپنی ساری کثافت کو، سارے منفی جذبات کو کنٹرول کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بیداری کے حواس میں اتنی لطافت آ جائے گی کہ وہ جو ہمارے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ ہم جب کوئی کام کریں گے تو حواس کی جو رفتار ہے وہ خواب والی ہمیں اس دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک ہمیں جو بتایا جاتا ہے ہمارے سلسلہ عظیمیہ میں اور دیگر سلاسل میں بھی اور دیگر ہی مذاہب میں بھی کسی نہ کسی طرح ذہنی یکسوئی کی مشقیں جو ہیں وہ سالکین کو دی گئیں، اور انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کو دی گئیں تاکہ وہ ان کا ذہن یکسو ہو، انتشار سے نکل کے پرسکون ہو، اور جب وہ ہم کسی پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ حقیقت حال ہمارے اوپر آشکار ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے ساری کی ساری الوژن ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیتیں کہی ہیں کہ دنیا کے پیچھے جب ہم بھاگ رہے ہیں تو یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، نافرمانی کی سپیس ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت پہ آدم اور حوا سے جب نافرمانی ہوئی تو اس دنیا میں آئی، تو یہ کوئی خوشی کی جگہ تو ہے نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم بہت تڑپیں، بہت زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں حاصل۔ ہمارے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، سارے وسائل ہمارے لیے ہیں، پوری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اللہ نے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے خوش رہیں، میرے بندے راضی رہیں، میرے بندے پرسکون رہیں، اور اتنے پرسکون ہوں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو سکون دینے والی ہستی کون سی ہے۔ اور جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ ربط اور تعلق قائم ہو جائے کہ ہمارے دل پرسکون ہو جائیں، ہماری جسم پرسکون ہو جائیں، ہم جس طرح کائنات میں ہر چیز ایک ٹھہراؤ اور سکون کے ساتھ گردش میں ہے، اسی طرح ہماری ہر حرکت بھی پرسکون ہو جائے، اور یہ جو انتقامی جذبات ہوتے ہیں، انتشار، بدبنی اور عدم تحفظ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمیں کشش ثقل کے اندر، اسفل السافلین کے اندر لے جاتے ہیں، اور جب ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ غصے کو ہم جو الغیظ کہا گیا ہے تو اس میں والکاظمین، کاظم کا مطلب ہے کھا جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے غصے کو کنٹرول اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کے جس طرح بجلی کے سوئچ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو ہم اگر آن اور آف کرتے ہیں تو بلب آن ہوتے ہیں، چیزیں آن ہوتی ہیں، آف کر دیتے ہیں تو وہ آف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا باڈی سسٹم اور ہمارے اندر کثافت اور کشش ثقل جو ہے، گریوٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم جو ہیں وہ منفی چیزوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، اور جب ہم کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف، لطافت کی طرف، گریوٹی فری کرنا چاہتے ہیں
تو ہمارے روحانی حواس جو ہمارے اندر اس باڈی کو چلا رہے ہیں وہ پھر لطافت میں جا کے پھر وہ نور سے، اور نور جو ہے وہ روشنی سے، اور روشنی نور سے، اور نور اللہ کی تجلی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک پرسکون ذہنی کیفیت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیں عبادات میں بھی مزہ آتا ہے، اور لوگ ہمارے ارد گرد کے جو ہیں انہیں بھی ہمارے پاس آ کے سکون ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بندہ کوئی بات کرے اور ہم اس کی بات سنیں، یعنی کہ اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی دل سے چاہتا ہے، تو خود بخود اس کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے بات چیت کا چلے گا آئندہ بھی، اور مجھے امید ہے آپ سب جو ہیں میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہی خوش رکھے، اور ہمیں ایسی اچھی باتیں کرنے، ان پہ عمل کرنے، اور معاشرے میں اچھا ایک خوشگوار معاشرہ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ہم سب مل کے اپنی قوم کو، اپنے آپ کو پرسکون کریں، اور وہ سکون ہمارا جو ہے وہ ہر گھر میں، ہمارے معاشرے میں پھیل جائے، تاکہ انتشار ختم ہو، اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور پرسکون لوگ ہی جو ہیں وہ اپنی جد و جہد کرتے ہیں، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، دین دنیا آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ